हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे गोटे बैक डिजाइन जानिबा। एटा गोटे कॉटन रो ब्लाउज पीस। एथिरे आमे बैक रे गोटे सुंदर डिजाइन तैयारी करिबा। एठी प्रथमे आमे अस्त्र कपड़ा रे मार्किंग करिबा। ता पई कपड़ा को टू फोल्ड रे फोल्ड करिबा। एठी आपनकर छाती अनुसार पकई नै जिवे फोल्ड कर नै जिवे टू फोल्ड करिकी। तापरे देखंतु एठी स्क्रीन ऊपर पूरा मेजरमेंट दिया हेची ब्लाउज रो। एठी तो फ्रेंड्स एठी आपनकर ब्लाउज रो रेडी लंब जहाँ भी थिबो आ 2 इंच एक्स्ट्रा करिकी नेबे काहेकिना बैक साइड रे हमरो जो डिजाइन टा हबो ता पई हमकु मार्जिन मध्ये दरकार। तो टोटल एठी मु 16 इंच रो लंब नेची आ 14 इंच रेडी रहिबो। एठी बैक साइड रे हमें हुक तैयारी करिबा। ता पई एठी प्रथमे एठी सिलाई मार्जिन नै जिबा हाफ इंच रो। तापरे ए ब्लाउज टा हमें डीप नेक रे तैयारी करिबा। ता पई एठी देखंतु कांध नबा हमें 5.5 इंच। देखंतु एठी 5.5 इंच नेला परे किछि दूर रे पुणी थरे 5.5 इंच सीधा लाइन आनिबा पई मार्क करिबा। तापरे काख नै जिबा हमें 6.5 इंच। तापरे चेस्ट रो चारि भाग रु भागे नै जिबा। तापरे एक्स्ट्रा मार्जिन एटा फ्रेंड्स 38 साइज रो ब्लाउज बनुजी डीप नेक रे। देखंतु एठी प्रथमे हमें ए कोणरू 1.25 रे मार्क करिबा। पूरा आर्म होल मिडिल रे गोटे मार्क करिकी एठी हमें आर्म होल रो शेप दे देबा। देखंतु एमदी हेबो। एबे हमरो अंटा जहा थिबो तारो चारि भाग रु भागे नै जिबा। अंटा अछि मोर एठी 34 इंच 1 इंच नै जिबा बैक रो टक्स पई आ 2 एठी 1.5 इंच किबा 2 इंच आपण एक्स्ट्रा मार्जिन नै पारिबे। तो एठी मु 1.5 इंच रो ही एक्स्ट्रा मार्जिन नैची। देखंतु बैक रो हमरो मार्किंग हे जाईची। एबे ताकू कटिंग करिकी प्रथमे अलगा कर नै जिबा। तापरे हमें डिजाइन पई मार्क करिबा। देखंतु फ्रेंड्स ए तळो साइड रो मु 4 इंच रे मार्क करूची। एठी आपनकर तळो साइड रो पट्टीटा आपन जते पिंधिबा पई चाहंतबे से अनुसार फोल्ड कर एठी मार्क करिवे। एटा 4 इंच रे मार्क कली माने पट्टीटा 3 इंच रो रेडी रहइबो। एबे देखंतु आमे एठी गळा नै जिबा 2 इंच आ तारो डीप टा नबा एठी 9 इंच रो। आ एठी मो चौड़ा रखि नउची 3 इंच। एठी आपन कमै मध्ये पारिबे 2.5 इंच मध्ये रखि पारिबे। एठी हमें राउंड कर दबा। राउंड करला परे ए जो लाइन टान जंदी एठू हमें 2.5 इंच रे मार्क करिबा। 1.5 इंच रे मार्क करला परे एठी देखंतु एमती करिकी ताकू लाइन टान दबा। तो फ्रेंड्स सब मार्किंग एठी आपण माने ए जो हाफ इंच रो आमे हुकाई पट्टी पई नै जंदी ताकू छाडी की ही सब मार्क करिवे। एबे देखंतु आमे ताकू केमती कटिंग करिबा। देखंतु याकू पूरा एठी अलगा कर नै जिबा। एठी देखंतु फ्रेंड्स कटिंग करला परे से एमती देखा जिवो। एबे आमे याकू पकई की मेन कपड़ा ऊपर कटिंग कर नै जिबा। देखंतु तापर मेन कपड़ा रो उल्टा साइड रे रखी की याकू आ सिलाई करिबा। देखंतु प्रथमे एमती आमना सामना करिकी रखिबे को पार्टटा हमरो को साइड हो जिवो ताकू देखिकी रखिला परे एठी हमें सिलाई करिबा। देखंतु मेन कपड़ा रो उल्टा साइड टा ऊपर साइड को देई नबा। ता ऊपर अस्त्र कपड़ा को देईकी एठी पूरा आमे जॉइंट कर नै जिबा मेन कपड़ा और अस्त्र कपड़ा। तो बहुत ही कम समय रे आउ तैयारी करि परिबे आपण माने मध्ये एमती डिजाइनर ब्लाउज। तो एठी पाइपिंग रे ही तैयारी करिबा और बिना पेस्टिंग पेपर रे आपनकर बहुत ही सुंदर पूरा फिनिशिंग रे तैयारी हेबो डिजाइन। देखंतु यार सब एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर नै जिबा। एमती ही हमें आ गोटे पार्ट को मध्ये एठी सिलाई करिकी तारो एक्स्ट्रा कपड़ा मध्ये कटिंग करिकी ताको क्लीन कर नै जिबा। एबे देखंतु फ्रेंड्स एमती गोटे आपण डोरी तैयारी करथिबे। तापरे ए जगह रे ताकू आगो एठी सिलाई करिकी अटैच कर नै जिबा। तापरे हमें एठी लगेबा पाइपिंग।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ତାର କଲର୍ ପାଇପିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଲଗାଇବା। ଏଇଠି ଆମେ ପାଇପିନ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା, ଯେମିତି ଆମର ଆରାମରେ ସେ ମୁଭ୍ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଯାଇ ଆମେ ପାଇପିନ୍କୁ ଏଇଠି ଲଗାଇବା। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଗୋଳାରେ ରାଉଣ୍ଡ ଜାଗାରେ କୋଟ୍ ଲଗାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ପାଇପିନ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଗୋଳାରେ ଏଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇପିନ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଲୁକ୍ ଏମିତି ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଟକ୍ସ ଲଗାଇ ନେବା। ଆଉ ଏଇ ଟକ୍ସଟା ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଦେବା, 2.5 ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର ପଟି ଲାଗିବ ସେଇଠି ଆଉ ଟକ୍ସ ଲଗାଇବାନି, ଏଇଠି ହିଁ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼ର ପଟିକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ହୁକ୍ ଲଗାଇବା, ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ମଝିରୁ କଟ୍ କରି ନେଇଛି। ୟାକୁ ସିଲେଇ କରିକି ପୁରା ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରିକି ରଖିବା। ତାପରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ର କପଡ଼ାକୁ ସେଇଠି ଆମେ ଲଗାଇବା ହୁକ୍ ପଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିବା, ତା ଉପରେ ସିଲେଇ କରିକି ଏଇଠି ସେଟ୍ କରି ନେଇଯିବା ଆମେ ହୁକ୍ ପଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ବନିଗଲା ହୁକ୍ ପଟି। ଏବେ ଆମେ ଆଇ ପଟିକୁ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କପଡ଼ା ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡରେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଆଇ ପଟି ଆମର ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହୁକ୍ ଆଇ ପଟି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବା, ଆଗ ପଛ ଥିଲେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ସମାନ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ପାଇପିଂ। ତାର ଦି ସାଇଡ଼ର ପଟିରେ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ପାଇପିଂକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଯାଇଛି ପାଇପିଂ। ଏ ପାଇପିଂକୁ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ କରିକି ଏଇଠି ଆଉ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେବା। ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଆମେ ତାକୁ ମଡ଼ିକି ପୁଣି ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭିତରକୁ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ପଟିକୁ ଯେମିତି ଆମେ ତିଆରି କଲେ ପାଇପିଂ ଲଗାଇକି, ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁକ୍ ପଟି ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରୁ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। 2.5 ଇଞ୍ଚ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ପୁଣି ମାର୍କ କରିଦେବା ଉପର କପଡ଼ାରେ, ଆଉ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଏଇଠି ପାଇପିଂର ପୁରା ସାଇଡ଼ରେ କରି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସିଲେଇ ପକାଇବା। ତାପରେ ଏଇଠି 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଏଇଠି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ ଆମର ପଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରିବା। ଯେଉଁ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚର, ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଠି ୟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ତଳ ପଟିକୁ। ଆଗ ଆମେ ପାଇପିଂ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇବା, ତାପରେ 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ଫିନିସିଂରେ।
ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା କଟିଂ କରିକି। ଏଇଠି ଆମର पूरा ब्लाउजर बैक साइड डिजाइन ये कंप्लीट हो जाइए। तो फ्रेंड्स आज वीडियो अपन को भल लगे वीडियो गोटे लाइक करेंगे आउ चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो फ्रेंड्स यार जदि फ्रंट पार्ट आपण माने तैयारी करने चाहती ताहले कमेंट माध्यम जनइबे तार फ्रंट रो कटिंग नहीं आसीबे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।